हालींच आमी पळयलां एक सुप्रीम कोर्टान एक लँडमार्क जजमेंट दिलेलो आसा. तें म्हटल्यार मेन्स्ट्रुअल हायजीन जे हांव सगळे स्टेटीक तशेंच UT हांकां सुद्दां डायरेक्ट केलां की 3 म्हयन्याच्या भितर रायट टू एड्युकेशन आर्टिकल 21 भितर फंडमेंटल रायट्स जे आसा तो एप्लाय करचो. आनी हे जे आसा सगळे स्कुलांक तेंच्यांनी डायरेक्ट केला की तांकां सेपरेट टॉयलेट आनी सेपरेट सॅनिटरी पॅड जे ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॅड्स आहा ते दिवपाक लायलेले आसा. सो आमी हालीं पळोवया आतां मेळ्ळ्या आमी एज्युकेशन डायरेक्टर आसा शैलेश जिगडे तेंच्या कडेन आमी उलोवया कशे तरेन गोंय रेडी आसा हें पळोवया. एज्युकेशन डिपार्टमेंट सदांच विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आमी सगळे स्कुलांक फॅसिलिटी दितात. आतां गोंयचे स्कुलाचे जर सांगपाचें जालें न्ही जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट स्कुलां 125 आसा. आय एम टॉकिंग अबावट चलयो ज्यो ग्रोन अप आसा जांकां मेन्स्ट्रुअल हायजिनाचें लागता सॅनिटरी पॅड्स बी. सो मिडल स्कूल आनी हायस्कूल जर आमी 125 धरले न्ही तातूंचे 81 स्कुलांनी ऑलरेडी इन्सिनरेटर आनी वेंडींग मशीन आसा. तशेंच एडेड स्कुलाचो जर विचार केलो जाल्यार 450 स्कुलांतले 276 स्कुलांनी वेंडींग मशीन किंवा इन्सिनरेटर्स आसा. तशेंच अनएडेड जी स्कुलां प्रायवेट स्कुलां आसा तातूंचे 42 16 स्कुलांनी आसा. पूण ह्या जजमेंटान कितें म्हणलां की सॅनिटरी पॅड्स बायोडिग्रेडेबल आसपाक जाय. सो आमी जी सप्लाय करता म्हणल्यार स्कुलां जी एवेलेबल करता ती बायोडिग्रेडेबल काय ती इन्सिनरेटरान घालून ती आमी जळयता वेदर दॅट इज एक्सेप्टेबल तें आमकां पयलीं पळोवचें पडटलें. आनी डेफिनेटली हायजीन स्वच्छता आमी खंयच फाटीं रावना. कितें कितें करपाक जाय हांगा आमकां ऑप्शनूच ना. तर आमचो गव्हर्मेंट सगळ्यो गोश्टी करता आनी खंय ना थंय आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. सो पयलीं आमी एक्झॅक्टली जाणून घेतलें की म्हजे कडेन डेटा आयला तो आमी हालींच वॉट्सॅपाचेर घेतिल्लो. वॉयसपॅक्ट आनी हरचें नॉर्मल आमच्या इन्स्पेक्शनांनी पळयना. त्या भायर कितलेशेच अंडर CSR लायन्स क्लब जावं रोटरी क्लब जावं ते खुबश्या स्कुलांक गव्हर्मेंट स्कुलांक एडेड स्कुलांक ते सप्लाय केल्ले आसता. पूण म्हाका एक ताणें पॉयंट आवट केल्लें की जरी तेंचे कडेन ते मशीन्स आसा इन्सिनरेटर आसा ते पॅड्स आफ्टर यूज जे बर्न जावन एश जाता तो डिस्पोज करप इज अ प्रॉब्लम. ते कलेक्ट करपाक एक हें लागता. लोकल ऑथॉरिटीन ते कलेक्ट करपाचें कोणें कलेक्ट करपाचें ते कलेक्ट टायमली मॅनरान करप हाजेर मातशें आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. आनी ऑफकोर्स जें सांगलें त्या प्रमाणे जजमेंट आमी सारको पळोवन आमी दिता तीच पॅड्स अलावड काय दुसरी ताचेर आमकां विचार करचो पडटलो. तेंच्यांनी सांगलां ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पॅड्स दिवचे म्हणून आनी ते बी वेंडींग मशीन आसचे. आनी तशेंच तेंच्यांनी एक मेन्स्ट्रुअल हायजिनीक कॉर्नरूय करचो आनी तशेंच युनिफॉर्म दिवचे म्हणून सांगलां. तशेंच अर्जंटली कितें आसलें स्टेन जावंक जायना म्हणून युनिफॉर्म एक एमर्जन्सीक दवरचो ते भुरग्यांक. ओके तेजेर तुमचें कशें युनिफॉर्म इतले डिटेल तशें आनी प्रत्येक सायज दवरप इज नॉट पॉसिबल. ताजेर वील वर्क आवट सम सोल्युशन. पूण पयलीं आमी हें करपाक सॅच्युरेशन 100% कवरेज सगळ्या स्कुलाची. सो ते आमी अचीव करपाक ट्राय करतले. आनी दुसरें सांगलां त्या प्रमाणे वेदर आमी जी पॅड्स जे आमच्या स्कुलां जी प्रोवायड करता आमी काय प्रोवायड करना ती बायोडिग्रेडेबल काय ना. दुसरी बायोडिग्रेडेबल एवेलेबल मार्केटान आसा काय ना ते आमकां पळोवचें पडटलें. आनी मागीर फायनली बायोडिग्रेडेबल पॅड्स डिस्पोज कशी करपाचे कित्याक टायमली ती पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन ते लिफ्ट करची पडटली न्ही. हे सगळे इश्यूज आमी डिसायड करतले आतां. आनी 3 म्हयन्या भितर म्हाज्या खातीर व्हडलें कांय ना. वन मशीन कॉस्ट अरावंड 10,000 रुपीज. आमी जर पळयत जाल्यार अर्बन एरियान सेपरेट टॉयलेट्स आसा बट जर रुरल एरियान पळयत जाल्यार सगळ्या स्कुलांनी बॉयज आनी गर्ल्स टॉयलेट सेपरेट आसा गोंयान आसा. गोंयान अंडर RTE 2012च्यान आमी इम्प्लिमेंट केली तेन्नाच्यान इट इज मॅन्डेटरी. प्रत्येक स्कुलांत बॉयज आनी गर्ल्स टॉयलेट सेपरेट आसा. आतां ते जर गर्ल्सूच स्कूल आसले किंवा बॉयज स्कूल आसले देन दॅट इज एक्सेप्शन. अदरवायज आमचे कडेन टॉयलेट
सगळे कडेन आसा. आतां मेंटेनन्स ऑफ टॉयलेट इज एन इशू. जाता कितें टॉयलेट आसता पूण एक एकदां उदक सप्लाय सारकें ना, ते स्टिंक जाता, मागीर ते लिकेज जाता. अश्यो 4 टॉयलेट्स आसतली एक वेळ, तातूंतली 2 टॉयलेट्स इन गूड कंडिशन आसची ना, अशें सिच्युएशन आसा. पूण प्रत्येक स्कुलांत बॉयज आनी गर्ल्स टॉयलेट सेपरेट आसा. टोटल कितली स्कुलां आहा म्हटलें तुमी? आमची टोटल 1717 स्कूल्स, तातूंत चडशीं आमची आसा ती प्रायमरी स्कूल्स. लायक भुरगे कमी आसता ते, पूण नंबर आमचो आसा 780 सुमार आसा. पूण तांकां हो इशू येवचो ना, ते ती ल्हान भुरगीं. ओके. गोवा इज प्रिपेर्ड, ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा गोवा. गोवा इज व्हेरी मच प्रिपेर्ड फॉर एवरीथींग. आमचे तुमी सगळे हातूंत काडून पळयलें न्ही जाल्यार गोवा इज डुईंग व्हेरी वेल. आतां थोडे सो कडेन कितें गोंयचे असले राज्याक कांयच प्रॉब्लेम येवचो सिंपल ना. जाता, गोंयांत जर हें जावंक शकना न्ही आनी खंयच जावंक शकना. कित्याक गोंय ल्हान राज्य आनी सगळ्यांचे आमचे विचार करपाची शक्ती, आमचे पर कॅपिटा इनकम, गोवा इज मच अहेड कंपेर्ड टू सम अदर स्टेट्स थँक्स टू अवर लिडरशीप.